from the grassroots. अयुबको किताब 29 अध्यायमा आउनुस्. The book of Job, chapter 29. अब हिजो हामीले हेरिसकेका छौं. We already saw yesterday. अयुब त्यस्तो राम्रो भएर पनि Even being so good, जवानहरूले पनि उलाई लम्की लगाएर पछार्यो भन्दैछ. so even the youths, they hate him. अनि उलाई खिसीको गीत पनि बनायो. And they are mocking at him. अनि आज के सम्भव हुन्छ सबै कुरा गर्यो. So all the things that is possible, they did with Job. अनि अयुब पनि बोल्यो. And even Job spoke out. किनभने राइटमा थियो. Because he was in right position. अब 29 अध्यायमा chapter 29. अब सबजना त हेर्नुस्. 29 अध्यायमा अयुब बोलेको 29 अध्यायमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ मैले गरिबहरूलाई हेरे. So I look after the poor. मैले विधवाहरूलाई हेरे. Even widows, I look after the widows. पहिला म धनी हुँदाखेरि यसरी मैले मान्छेको सेवा सहायता गर्थे. So when I was rich, I used to look after all the poor people. अब कति जना तपाईले अयुबको किताब 29 अध्याय पढ्नु भएको छ राम्रोसँगले. So how many of you have read properly Job chapter 29? घरमा गएर पढ्नुस्. You go and read at home. 50 चोटी भन्नु सक्छले 50 times 50 times 50 times. अनि it could be more than 50 times also. तर to be precise, I know it is 50 times. 50 खेप उसले यसो भनेको छ. So he said about 50 times. It could be even more than 50 times. I, मैले, me, मलाई, me, myself. 50 खेप. 50 times. अब 25 छ 25. There is 25 verses. तर 25 पदमा 50 खेप उसले चाहिँ मैले, मलाई भन्यो. In 25 verse, he said 50 times me, myself, and I. राइट भएकोले गर्दा, ठिक भएकोले गर्दा. Because he was right. अनि उसले के भन्दो रहेछ भने चाहिँ मैले गरिबलाई सहायता गरे. I help the poor people. मैले जवानहरूलाई सहायता गरे. I look onto the youths. मैले विधवाहरूलाई सहायता गरे. I help the widows. अब के भनेको यो चाहिँ? So what's the meaning? अब मानिलियोस् म ब्रदर आइजाया तिमोथीको घरमा हेल्पर गर्छु. Because for example, imagine I'm doing helper in the brother Isaiah Timothy's house. अनि आइजाया तिमोथीको घरमा पाहुना आयो 50 जना जस्तो. So there is a 50 guest came in the house of brother Isaiah Timothy. अनि उहाँ चाहिँ खीर बनाउनलाई अथवा हलवा बनाउनलाई एक्सपर्ट रहेछ उहाँ चाहिँ. And he was very expert in making the rice pudding or some sorts of sweets. खीर यो हलवा भनौं न हलवा. Some sorts halwa. अझै बुझ्नको लागि युके मा चाहिँ केक भनौं न केक. For example, we can say cake in UK. हलवा त यता कहाँ पाउँछ होला र हैन. केक बनाउनलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ एक्सपर्ट रहेछ. He is very expert. Imagine he is very expert. अनि उहाँले भित्र किचनमा चाहिँ दामी केक बनाउनु भयो. And he make very beautiful cake. अनि म त त्यो घरको हेल्पर हो. I am the helper of the house. अनि पाहुना आएर सिटिङ रुममा बसेको छ. And all the guests are seated in the sitting room. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो. And he told me, ब्रदर तिमोथी यो मैले बनाएको केक लगेर बाँड्नु. And brother Timothy, this is the cake that I make. Go and distribute it. अनि म सबलाई सिटिङ रुममा 50 जना पाहुनालाई केक बाँड्दै छु. And I'm distributing all the cake to 50 guests. अनि फिंगर लिकिङ टेस्टी रहेछ त्यो चाहिँ एकदमै. And it is very tasty that you lick the fingers. अनि सब जनाले खाए. And everyone ate. अनि शेफ अथवा कुक चाहिँ देखा परेको छैन. And the chef is not yet come out or to appear. अनि सब 50 जना पाहुनाले मलाई प्याट गरे. भयंकर दामी रहेछ, भयंकर दामी रहेछ. And all the guests are very happy and they're patting me and saying it is very good. अनि म चाहिँ गर्दै हिँडे म चाहिँ. And then I was saying yes, okay. श्रेय कसले लियो? So who take the credit? मैले लिए. I took it. केक बनाउनेको who is the one who make cake? त्यसले गर्दा अयुबलाई परमेश्वरले साथ दिनु हुँदै थियो. And Job, God was giving bread to Job. अयुबलाई परमेश्वरले अलिकति सम्पत्ति दिएको थियो, केक दिएको थियो. And God has given wealth to Job. अलिकति बुद्धि पनि दिएको थियो अयुबलाई, केक दिएको थियो. And God also gave a little wisdom like a cake to Job. अनि उसले गरिबलाई अलिअलि गरेछ के यताउता केक बाँडेछ. And he also, as the same way the cake distribution, he give few things to poor people. अनि परमेश्वरलाई श्रेय दिनको बदलीमा त उसले 50 के मैले मलाई म भनेको गरेछ त्यहाँ. So instead of giving credit to Lord, he is saying me, myself, I. त्यहाँबाट प्रभुले भन्नुभयो. And the Lord said, अयुब एउटा कुरा सोधौँ भनेको. So I want to ask one thing to Job. हिउँ पार्नेको Who is the one to make snow fall? अनि
अन्नको खेतीपाती दिने को हो? So who is the one give corns on the field? जङ्गलको मृगहरूलाई कसले हुर्काउँछ? So who raise up the deers in the jungle? अनि चिसो तातो कसले ल्याउँछ यो? So who bring the hot and the cold? भन्नु मतलब केक चाहिँ कसले बनाउँछ भनेको नि. So for example, it's like saying who is making the cake? त्यहाँबाट अयुबलाई रियलाइज भएछ के थाहा भएछ. So then Job realized it. फेसाखुस के छ भने थाहा भयो. So and he knew it that he lost his mind. त्यहाँदेखि प्रभुले अयुबलाई डाइरेक्ट तिमीलाई शैतानले घमण्डी बनाएछ भन्नु भएन. But God didn't say to Job directly that you became pride because of the Satan. घुमाएर भन्नुभयो क्या. So he said indirectly to Job. ल मसँग अयुबको किताब 40 अध्यायमा आउनुहोस् त. So come back with me in the book of Job chapter 40. अब मैले अस्तिदेखि तपाईँलाई हेर्न लगाएको सिद्धान्त नबिर्सिनुहोस् ल. So please don't forget the principle that I want you to see. यता हेर्नुहोस् त. जब मान्छे घमण्डी हुन्छ, When the person become proudy, परमेश्वरले त्यसलाई उँभो लानुहुन्छ कि तल फ्याँक्नुहुन्छ? so where the God will take him? तल फ्याँकिदिनुहुन्छ. So he will thrown down in the bottom. प्रभुले त्यही तराजु निकालिहाल्नु भयो. So and God took out the balance. त्यहाँबाट 40 को 12 पद पढ्नुहोस्. So chapter 40 verse 12. अरे घमण्डीमाथि आँखा लगाऊ. ल हेर्नुहोस् त. तपाईँले बाइबलको सिद्धान्त बुझ्नु हुँदैछ के हो? So are you understanding the principle of the Bible? क्रिस्चियन भएर काफी छैन त. So it is not enough being Christian. उहाँले फेरि त्यो तराजु निकाल्नु भयो. So he took out against that balance. अनि थ्रु आउट द स्क्रिप्चर हामी देख्छौँ त्यो तराजु निकालिहाल्नुहुन्छ उहाँले. So throughout the script he is taking out that balance. कोही पनि घमण्डी छ भने त्यसलाई तल झार्नुपर्छ. So whoever is proudy that has to come low. त्यसो भन्नुभयो. God says so. अनि उहाँले यसो पनि भन्नुभयो. And even he is also saying this. 41 को 15 पढ्नुहोस्. Chapter 41 verse 15. प्रभुले अयुबलाई बताउनको लागि एउटा एलिगेटर जातको एउटा ठुलो एउटा पशु पनि ल्याउनु भयो त्यहाँ. So in order to test Job, God brought alligator. हेर्न यसको यो खपटामा कम्ता घमण्ड छैन हेर्न. So see, he has very proud in the scales. केही जाँदै जाँदैन भित्र पस्दै पस्दै. So nothing goes inside. त्यसले गर्दा क्रिस्चियनको पनि खपटा हुन्छ क्या, कडा खालको खपटा. So Christian also have like hard scales. अनि कति बुझाउँदा पनि बुझ्दैन. So even try to like make them understand, but they अनि त्यो couldn't. खपटा भित्र जाँदै जाँदैन, कुरा जाँदै जाँदैन. That the thing could not penetrate through that scale. अनि त्यहाँबाट फेरि उहाँले भन्नुभयो. And he says again. यो छ नि यो खपटा भएको एलिगेटर भन्नु के भन्नु त्यसलाई? Crocodile. डाइनोसर टाइपको एउटा त्यो पशु ल्याउनु भयो, कडा खपटा भएको बाहिर. So God had brought one sort of dinosaur with a hard scale out there. यसो भन्नुभयो प्रभुले. And God said to him, हेर्न छोरा, look at my son. सारा संसारभरि जो जता हेरे त्यतै घमण्डीको सन्तान मात्रै छ. So in the whole world there is only the children of this pride. अनि घमण्डीको सन्तानको चाहिँ यो चाहिँ राजा हो, राजा. And he is the king of this all the children of pride. 41 को 34 पद पढ्नुहोस्. Verse 41, chapter 41, verse 34. ल हेर्नुहोस्. त्यसले गर्दा प्रिय हो, हामीलाई चाहिँ श्रेष्ठको सन्तान पनि नभन्नु, सुब्बाको सन्तान पनि नभन्नु, बाहुनको सन्तान पनि नभन्नु, तामाङको सन्तान पनि नभन्नु. हाम्रो नाम चाहिँ घमण्डीको सन्तान हो. So के that's को घमण्डी. एक्सेप्ट गर्न साह्रो पर्छ मान्छेलाई. हामी चाहिँ घमण्डीको सन्तान हो. So we all are the children of pride. घमण्डीको सन्तान भनेको शैतानको सन्तान भन्नु. So, Satan. शैतान घमण्डी भएर झरेको नि त. त्यसले गर्दा यो पोइजन हामीहरूको रगतमा मांसपेशीमा हालेको कारणले गर्दा. So because of that, poison has injected in our veins. अनि अयुबले लास्टमा सिक्यो त्यो कुरा. And Job learned at the end. अनि अब फाइनल एक्जामिनेसन हुन्छ अब. And there is a final examination coming. अब अयुबले के भन्छ? So what the Job is saying here, Job is saying here. अयुबको किताब 40 अध्यायमा आउनुहोस्. Job chapter 40. 40 को 3 र 4 पद जोडले पढिदिनुहोस्. Verse 3 and 4. यता हेर्नुहोस् त.
हात मुखमाथि राख्नु भनेको के हो? So what is the meaning of putting the hands upon my mouth? 99 ल्याएर पनि म चाहिँ फेलै रहेछु, 100 ल्याउनु पर्ने रहेछ, 100 ल्याउनको लागि चाहिँ जस्टिफाई गर्नु हुँदैन रहेछ, म अबदेखि बोल्दिनँ। So that means even if we score 99, that means I fail. In order to pass, I have to score 100. Even if I am correct, I don't do any justification. Then now I keep quieting. म मुख चुप लाग्छु। So I'll zip my mouth. I will keep my मेरो मुख चुप लाग्छु. कहिल्यै बोल्दिनँ। I will not talk anymore. त्यो त नबोल्नु भनेको घर परिवारमा बोल्दै नबोल्नु भनेको होइन। So not to talk each other means doesn't mean to talk each other in the house. जब पनि शैतानले तपाईलाई मलाई उकास्छ, So when the Satan lifted us up, त्यसले जसले जुन मान्छेले मुखलाई बन्द गर्छ, so whoever zipped their mouth, राइट भएर पनि मुख बन्द गर्छ। so even he is right and zipped the mouth, अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, and the Lord says, 100 मा 100 आयो छोरा। so you score 100 out of 100. मेरो जिजस जस्तै भयो। So you became like my son Jesus. अनि क्रुसमा मेरो छोराले के गर्यो? So what did my son did in the cross? संसारभरिको अभियोग लाग्दा पनि चुप लागेर सह्यो। So all the accusation in the world was accused to him, but he kept quiet. अनि त्यसो गर्दा चाहिँ त्यो तराजुले उचालेर माथि लग्यो। So if you did this way, the balance will raise up high. God will exalt you in that manner. अनि त्यो प्रकारले परमेश्वरले तपाईलाई उच्च बनाउनुहुन्छ। अब एउटा कुरा हेरेर बन्द गरौँ। So we will see one thing and we will close. त्यसले गर्दा हामीले 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष सेवा गरे तापनि, So even if we serve 30, 40 and 50 years, घमण्ड चाहिँ हाम्रो जीवनमा आयो भने, so if there is a pride in our life, हामी अहिलेको किताब 42 अध्यायमा पढिहाल्छु। so we will look and also Job chapter 42. 5 पद सबजना मिलेर पढौँ। So we will say it all together, verse 5. 3 पद दाजुभाइले पढ्नुहोस् अनि 5 पद दिदीबहिनीले पढ्नुहोस् ल। 3 brothers and 5 sisters. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not, thing too wonderful for me, which I knew not. 5 पद पढ्नु। I have heard of thee by hearing. अहिले मेरो आँखाले तपाईँ देख्दैछ। Now mine. 6 पद यसै कारण म आफैलाई 6 घृणा verse 6. गर्छु। Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. अब एउटा कुरा भनिहाल्छु ल। So I will say one thing. फेरि घरिघरि आउने हो कि होइन? So there might not be another chance. अनि आए पनि तपाईँले यो कुरा बुझ्न पाउनुहुन्न होला। So even if you come, you cannot have understand this thing. जब मण्डलीमा 5 जना यो खालको चर्चको विश्वासीहरू हुन्छ, So if there is only 5 of us have a Christian like this, 1000 चाहिँदैन। we don't need thousands. अरूले झगडा परुन् कि लडाईँ परुन् कि डिस्कस डिबेट परुन् कि मतलब छैन। So if they are fighting or quarreling, we don't pay attention to them. तर 5 जना यस्तो खालको मान्छे छ भने, So if there is only 5 this kind of believer, त्यो चाहिँ के हो? so what is that? म बताउँछु है। I will say. अब छोराछोरी जन्मिनको लागि 2टा युनिट चाहिन्छ। We know that biologically. And biologically, to have a baby, we need 2 units. अनि जब 2 युनिट्स भेला हुन्छ तब मात्रै मान्छे जन्म हुन्छ। So if there is a 2 unit of unity, then there is a birth of child. अब मानिनुहोस् चर्चको बडी चाहिँ आमा हो, आमा। So for example, if you imagine the body of church is mother, अनि यताबाट विश्वासी आउँछ, उताबाट विश्वासी आउँछ, गीतहरू गाउँछ, यो चाहिँ एउटा आमा जस्तै, आमाको बडी जस्तै हो। so the believers come here and they sings. It's like the body of mother. अनि साँचो चर्च चाहिँ भित्रको फोटस जस्तै हो, बनिँदै गरेको नानी जस्तै हो। And the real church is within inside the mother's womb, the fetus. अब मानिनुहोस् आमा चाहिँ छ, For example, there is a mother, शरीर चाहिँ छ, there is a body. तर फोटस मर्यो भने के हुन्छ? So if that fetus died, what will happen? केही पनि छैन। There is empty, there's nothing. चर्च बिल्डिङ छ, There is a building, the church building, भेटी बक्स छ, and there is an offering box. यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ, All there's a music instrument around पैसा पनि us, छ, and also there is a money. सब प्रकारको फेसिलिटी छ, All the facilities are there, तर बच्चा मर्यो। but the child has died. बच्चा मर्यो, The child has died. मिसक्यारेज भयो। It's miscarriage. त्यसले गर्दा तपाईँ यो ठुलो आमाको शरीरलाई नहेरेर भित्र
पाँचैजना भए पनि 2 जना भए पनि नमिलेको मिसक्यारेज नभएको त्यो चाहिँ प्रभुले हेर्नुहुन्छ। So even if it is like a big body outside, if there is like few Christians, like 4 or 5, inside the body of the mother, the God watches to them. त्यसले गर्दा चर्चमा जेसुकै होस् So no matter what happens in the church, त्यो हिसाब उसले दिन्छ। so they will give their account. मैले पनि पहिला चर्चको विषयले साह्रो मेरो जिउ लुते हुन्थ्यो। So I was very weak because of the subject of this kind of church. अनि म यता जान्थेँ, निन्द्रा लाग्दैन थियो। So I had to go this side, I couldn't sleep. यता गयो त्यो भाइ यस्तो भइदिएको हुन्थ्यो, निन्द्रा लाग्दैन थियो। So I go that side, and I wish that brother could be this way, and then I couldn't sleep. अनि I passed that sort of several nights sleepless। अनि म त्यस्तो प्रकारको आज अनिदो चाहिँ मैले धेरै दिन रात बिताएँ। तर म उसलाई आत्मिक बनाउन सक्दिनँ। But I couldn't make him spiritual. मैले उसलाई निचोरेर म पश्चाताप निकाल्न सक्दिनँ। So I couldn't squeeze him out and make him repentant. अनि कतिजना त पुलपिटमै झगडा परेको पनि देखेँ मैले। Sometimes even I saw fighting in the pulpit. अनि आइज के गर्छस् भनेको पनि देखेँ मैले। And they were like about to fight. अब म के गरौँ? What can I do? त्यहाँबाट प्रभुले मलाई भन्नुभयो, And the Lord speaks to me. तिमोथी मेरो मण्डलीमा पनि त्यस्तै थियो। Timothy, even in my church, was the same. प्रभुको मण्डलीमा, प्रेरितको मण्डलीमा सबै थ्रुआउट द हिस्ट्री वी क्यान सी त्यो प्रकारको परिस्थिति थियो। Throughout the history in the church, in the church of Apostle in Christ, it was the same situation. तर 5 जना मिलेको, But even 5, if they are in unity, यो प्रकारको भावना भएको, so if they kind of sorts of think the same सरी भनिहाल्ने, and can say sorry easily जस्टिफाई नगर्ने, and not justifying each other, 100 मा 100 ल्याउन खोज्ने, try to score 100 out of 100, केहीमा पनि गनगन नगर्ने, and not murmuring in any subject, कसैको पनि कुरा नभन्ने, and not talking about other people. कालिम्पोङमा के हुँदैछ, गान्तोकमा के हुँदैछ, एल्सादाईमा के हुँदैछ त्यो केही पनि नभन्ने। As no one is asking what's happening in Kalimpong or in Gantok, in El Sadai. मेरो काम होइन त्यो, That is not my work. प्रभुको काम हो। That is Lord's work. हो त्यस्तो 5 जना मान्छे छ भने So if these kind of people are there in 5 numbers, त्यो चाहिँ फोटस हो, त्यो चाहिँ बेबी हो इनसाइड। so that is a baby, that is a fetus. द्याट सुडन्ट बी मिसक्यारेज। And that's त्यो चाहिँ miscarriage हुनु हुँदैन. त्यसलाई चाहिँ धक्का पर्नु हुँदैन। So we couldn't like have a impact on them. हो त्यति चाहिँ ध्यान राख्नुहोस्। So we have to take heed of that. त्यसले गर्दा तपाईँ आमाको ठुलो शरीर देखेर यु क्यान बी टेकन अप or you will be interested in the photos only। अनि so तपाईले ठुलो बाहिर आमाको शरीरलाई माथि जानुहुन्छ कि तपाईले भित्रको शरीरलाई चाहिँ टेकन अप वास्तव भनेको त्यसले तपाईँलाई खान्छ कि तपाईलाई त्यसलाई whether it has eaten up, तर हामीलाई चाहिँ खालि त्यो खालको। त्यसले गर्दा बाइबलमा कहीँ पनि सबैसँग सङ्गति गर भनेर लेखेको छैन। जो धार्मिकता, जो पवित्रताको पछाडि लाग्छन् तिनीहरूसँग सङ्गति गर भने। So that's why Bible states that you don't do fellowship with everyone, but whoever after the righteousness or the अनि अब लास्ट विषय छ, the last त्यो subject, म सकिहाल्छु। then I will finish it. त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई बताएँ 30 वर्ष 40 वर्ष सेवा गरेर चर्च स्थापित गर्ने मान्छे पनि अलिकति घमण्डी भयो भने प्रभुले विरोध गरिहाल्छ, प्रभु शत्रु भइहाल्नु। So if even like serving 30 or 40 years and establish the church, if there is a little pride, then God will be the enemy with that person. अनि मानिस एउटा रुख छ, For example, there is a tree, त्यसले नराम्रो फल फलाउँछ, so it's bearing bad fruits. कहिलेसम्म त्यो माथि कैँचीले काटिबस्ने। So until when we are like pruning that tree, तर तल जरोमै बन्चरा हिर्काइदियो भने, so if someone has put axe on the root, if he deal the very root of sin, अनि एकदमै पापको त्यो जरा नै उसले गर्यो भने, त्यो प्राइडलाई पत्ता लगायो भने so if he knows the pride is there, सबै समस्या समाधान हुन्छ। so all the problem will solve. प्रभु मैले आज बुझेँ, Lord, I knew now, म घमण्डीको सन्तान रहेछु, so I am the children of pride. कदम कदममा जवाब दिएको, So I am like replying in every steps of my life. कुरा कुरामा सफाइ दिन चाहेको, Always try to justify my मलाई thing. शैतानले उतालेर माथि लाँदो रहेछ। So the Satan is lifting me up. अनि म शान्ति खोज्न चर्चतिर जान्थेँ, So I was going church to look after the अनि peace. बाइबल स्टडी गर्थेँ, I was doing Bible study. तर मलाई ठगेर राखेको रहेछ। So but they are not doing good way. जब पनि मेरो जीवनमा घमण्ड आउँछ, So if there is a pride in my life, म तत्काल तल गइहाल्छु, so immediately I will fall down. बरु म मर्नु परोस्। But maybe I can die. यो प्रकारको नियत लिनुभयो भने, if you take that sort of attitude in your life, then यस्तो प्रकारको नियत तपाईले लिनुभयो भने जीवनमा, तपाईले 100 मा 100 ल्याउनुहुन्छ। so you can score 100 out of 100. अब पावलको बारेमा यति बताउँछु। So I will tell a little bit about the Paul the Apostle.
पावललाई प्रभुले चुन्नु भयो। So Lord had chosen the Paul. अनि दोस्रो कोरिन्थीको किताब 12 अध्यायमा So in 2 Corinthians chapter 12, छिटो पल्टाउनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्याय 2 Corinthians chapter 12, 12 अध्यायको 2 पद पढिदिनुहोस्। Verse 2. 2 र 3 पद। verse 2 and 3. चार पद। Verse 4. अब हेर्नुहोस् ल, पावललाई प्रभुले काममा लाउनु भयो। So the Lord put Paul in his work 13 वटा बाइबल लेख्यो। and he wrote 13 Bibles. उसले गर्दा अहिले हामी यहाँ छौँ। It's because of him we are here. संसारभरि मण्डली स्थापित भयो। So in the whole, around the world, the church had established. अनि प्रभुले उसलाई अलिकति स्वर्गको झलक चाख्नको लागि उसलाई माथि लानु भएको छ। So God had lifted up to make him to taste the heaven, a little of heaven. अनि माथि गइसकेपछि उसलाई अलिकति घमण्ड आएछ। So after he went up, there is a little pride in his life. अब अहिलेको क्रिस्चियनले त सपना देख्यो भने पनि हल्ला गर्दै हिँड्छ। So the present day Christian, even if they dream, they like try to talk about. सेतो देख्यो, सेतो So I saw very white in my dream. पुरा जिन्दगीभरि बनाउँछ हल्ला। So in whole life they talk about. कतिले त ट्याक्स पेपर लेख्नु पनि बेर लाउँदैन। So someone might like ready to write a text about this. तपाईँले कतिजना, म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, ठुलो सानो सबैले सुन्नुहोस्। So try to listen, everyone. कतिले तपाईँले यस्तो ट्याक्स पेपर पढ्नु भएको छ, म नरकमा गएँ त्यहाँबाट फर्केर आएँ 24 घण्टा भन्ने। So some of us have read probably of the testimony of little text that for 24 hours I went to अनि hellfire, तपाईँ छक्कै परेर बाँड्नु पनि भयो होला। and probably you were amazed and distribute that text. अनि कतिले स्वर्गमा गएर आएँ भने पनि लेखेको हुन्छ। And some of them like I went to heaven and came down. तर मेरो बाइबलमा चाहिँ के छ भने So in my Bible what is written here? एक खेप नरक गइसकेपछि त्यहाँबाट फर्केर आउन सक्दैन। So once the person goes to hell, they couldn't come back. अनि स्वर्गमा गएको कुरा उच्चारण गर्न पाउँदैन उनले। So after you went to heaven, you cannot utter about heaven. किन बाइबलमा लेखेको छ। Because it is written in Bible. पावल गएर आयो स्वर्गमा। So Paul went to heaven. उसले भन्दैछ उच्चारण गर्नु नसक्ने कुराहरू रहेछ, गर्नु हुँदैन भनेको छ भनेर लेखेको थियो। So he said it is unspeakable, which is not it is not lawful to utter. त्यसले गर्दा 4 पद पढ्नुहोस् त कसैले। Verse 4 please. यता हेर्नुहोस् त, पावलले चाहिँ भन्दैछ त्यहाँको कुरा त उच्चारण गर्नु उचित छैन भन्दैछ। So he is saying it is not lawful for the man to utter. अनि प्रभुको रुल त बदली हुँदैन। So the rule of God never changes. अनि प्रभु पावलले भन्दैछ त्यहाँको त उच्चारणै गर्नु हुँदैन भन्छ। So Paul is saying it is not lawful to man utter. फेरि अहिले कहाँबाट क्रिस्चियनहरू निस्केछ, फेरि माथि गएर उच्चारण गर्नु हुने फेरि नयाँ रुल निस्केछ कि। So where is this new rule that new Christian are saying this thing? त्यसले गर्दा 100% त्यो चाहिँ झुट हो। So what I want to say is that is 100% wrong. लुकाको किताबले भन्दैछ एक खेप नरक गइसकेपछि त्यहाँबाट फर्केर आउन पाउँदैन। So book of Luke says once the men went to hell, they will never come back. प्रभुको नियम हो त्यो। That is the rule of the Lord. अनि स्वर्गमा कसैले केही कुरा गर्यो भने उच्चारण गर्न पृथ्वी तलमा ट्याक्स पेपर लेख्नै सक्दैनौ। So if someone went to heaven, they could not write any text about the heaven. अनि त्यसले गर्दा यस्तो झुटमाथि विश्वास नगर्नु। So please don't believe in this kind of अनि lie. उसलाई अलिकति घमण्ड आएछ। So he has a little pride came in his life. धेरै होइन कम्ती। Not big, very little. त्यति घमण्ड आउँदाखेरि Because of that little घमण्ड pride, अनि प्रभुले विरोध गर्नुभयो। and Lord talked against him. विरोध भनेको त प्रभु शत्रु भइहाल्नु भयो। And so that means the Lord became enemy. अब प्रभुलाई पनि साह्रो पर्यो। And Lord's also It difficult for was him. difficult for even our God also. Also difficult for him. अनि अब के गर्ने, पावल त टाढा गयो। So what to do? The Paul that went away, नजिक ल्याउनु पर्यो। and he had to bring him near. अब कसरी नजिक ल्याउनु? So how to bring him near? त्यसले गर्दा यसलाई नजिक ल्याउनको लागि So in order to bring him near, यो 7 पद पढौँ त। verse 7. प्रकाश
हेर्नुभयो त्यसले गर्दा हुनसक्छ तपाईँले रियलाइज गरेर बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जीवनमा भएको धेरै समस्याहरू, तपाईँको रोग बिमारहरू, तपाईँको फाइनेन्सियल डिफिकल्टिसहरू, तपाईँको अप्ठ्यारो प्रकारको छिमेकी हुनसक्छ, यस्तो सबै कुरा चाहिँ तपाईँलाई डिफ्लेट गर्नको लागि, तपाईँको हावालाई अलिक घटाउनको लागि प्रभुले राखेको हो त्यो। So all kind of difficulties in our life, like neighbors and stuff, that is in order to deflect the things in our life, God has put them. किनभने पफ अफ भएको हुन्छ नि, पफ अफ भनेको चाहिँ एकदमै टायर एकदमै, Because they have been puffed up, फुलेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई डिफ्लेट गर्नको लागि चाहिँ प्रभुले समस्या परिस्थिति हाल्दिनुहुन्छ। So in order to deflect that thing, God has given this sort of thing in our life. फुलिनु भनेको घमण्डी हुनु भनेको। So then puff means to be proudy. हेर्नुहोस् त, त्यसले गर्दा प्रभुले आफ्नो फाइनेस्ट अफ द लर्ड त्यस्तो राम्रो सेवकलाई पनि डिफ्लेट गराउनु पर्यो। किन भन्दा प्रभुको नियम त्यही हो, घमण्डी भयो भने प्रभु आफै अटोमेटिकली शत्रु भइहाल्नुहुन्छ। So we can see here, his finest servant, he just deflect in this way. अब हामी राख्छौँ, And we will end here today. प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। May the Lord help us बाटोमा हिँड्दा, walking in the way, घरमा बस्दा and when we are at home. एउटा प्रार्थना हुनुपर्छ। So we have to be doing one prayer. प्रभु मलाई जहिले पनि नम्र बनाउनुहोस्। Lord, always make me humble. अनि म मण्डलीमा कहिले पनि मर्नुभन्दा अगाडि, कफिन बक्समा जानुभन्दा अगाडि म मण्डलीमा चाहिँ यति पनि समस्या क्रिएट गर्न चाहदिनँ। So I don't want to create any problems in the church until I go to the coffin box. मैले प्रभुलाई पाएर मण्डलीमा आउँदा चाहिँ मण्डलीमा विश्राम हुनुपर्छ सबलाई। So when I accepted the Lord, when I come to church, everyone has to be take rest. पावल जब कन्भर्ट भयो, So when Paul converted, कन्भर्ट हुनुभन्दा अगाडि मण्डलीमा समस्या थियो, there was a problem before he was converted. तर कन्भर्ट भइसकेपछि After converted, बाइबलमा लेखेको छ Bible says, सबै मण्डलीलाई विश्राम भयो। so in every church there was a rest. आँखाको कसिङ्गर निकालेको जस्तो हुनुपर्छ। It is like throwing the stuff from the eyes. टेकिङ अवे द स्पेक फ्रम आवर आइज। अनि आँखाबाट चाहिँ कसिङ्गर निकालेको जस्तो। त्यो एउटा पद पढेर बन्द गरौँ। So we will read that verse. प्रेरितको किताब 9 अध्यायमा, Chapter Acts of Apostle, chapter 9. 9 को 31 पद सबजना मिलेर पढौँ। Chapter 9, verse 31. सबजना मिलेर पढौँ अनि बन्द गरौँ। So we will read all together and we will stop here. तब सारा यहुदिया, गालिल र सामरियामा मण्डलीले विश्राम पाए, तिनीहरूको उन्नति भयो र प्रभुको डर र पवित्र आत्माको सान्त्वना हिँडेर तिनीहरू बढ्दै गए। ल, यो वचन पढाइमा प्रभुले आशिष दिएका हुन्। May the Lord bless in the reading of his portion. जय मसीह। Praise the Lord.